Malamok. 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 Nilamok ka doon. Kasi yung 100K niya, inabot ang 2 oras. Win me. One win me. Yes pa. Padala Yes po pa. ng 20K mo sa number 6. Sige pa. 20K lang to, Captain, ha? 20K. Oo, mamaya na. Chillax ka lang dyan. Tambay ka lang. Ayaw mo magtambay? Aray. Sakit. Wag na po yung soccer, please. Ring na lang. Nag-shake Diamond ring na lang, ha? Nag-shake na yung mga eardrums ko. Okay, Sige number po. 5. Si Winnie. 20K. Thank you po. Thank you. Thank you, Winnie. Thank you. Ayan, akyat. John Desa. Ayan, sorry kanina yung John Desa. Okay lang po. Okay Nakakit lang. din agad eh, no? Pa-trade po ng 20K. Sige, drop nyo po sa number 6. Okay Paano po, yan? ma'am. Pam Captain Yam, hindi ka talaga nakaano. Hindi ka ano ng malalaki kanina. Sana buo 20K. yan. Okay na po. Yes po. 20K lang. Thank you po, madam. Thank you, Ma'am Jundesa. Ayan na si Chamsi. Ay, naunahan talaga siya. Si Almaric. Ilan po? Era Almaric. Ilan po? 100 po. 100. Ayun, pa-open cam. May 60K si Captain Yam. Okay po. Wait lang po, ha, huwag kang magdadrop. Wait lang po, Ma'am Chamsi. Full face. Ayun, siya nga. Sige po, 60K for number 6 po. Ma'am. Padrop po ako ng 60 sa number 6. 100K po, ma'am. Pa-trade pa po 100K. Buo ba yan? Ate, pwede 60K muna? 60 muna. 60 Pwede 60? Sa 6 po, ha? Sa 6. Sa number 6 po, ha? Sige. Okay po. Double check before i-drop. Opo. Double check. Po. Thank you. Twinkle Agency. Hello po. Orange. Orange na. Parang magandang Saglit lang ha, kay tinuruan ko pa. Okay ra po. Okay lang po. 80. 60 pala, 60. Romantic hat po. Magkano po? 60. 60. 60 po. 60. 60 po, 60. Yung salute at saka romantic hat po, yun po yung 60. Pindutin nyo po si number 6. Ayan. Nakakabahan ako eh. Nakabahan siya kasi first time. Okay lang yan. Ganyan talaga pag first time. Kinakabahan pa ako. Level 7 pa lang si ate. Thank you, Captain. Thank you so much. Sana sa susunod na thank you po.